यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः आवाहित सर्वेभ्यो देवतेभ्यो नमः। यथाशक्ति सुवर्ण मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। अच्छा మాట్లాడనే మనకో ఈ పేపర్ లీవ్ నాకు వాడికి రావు డీటెయిల్ బ్యాంక్ కూడా నాకు తెలియదు మనం ఏం చేస్తాం आत्म प्रदक्षिण नमस्कारान् समर्पयामि। अनया ध्यानावाहनादि यथाशक्ति षोडशोपचार पूजया भगवान् सर्वात्मिकः। सर्वं श्री आवाहित सर्वदेवता चरणारविन्दार्पणमस्तु। व्रतं सुव्रतमस्तु। आवाहित सर्वदेवता प्रसादेन यजमानस्य इष्टदेवता गृहदेवता प्रसादेन समस्त सन्मंगलानि भवन्तु। सर्वसविष्टफलसिद्धिरस्तु।